Faindano trinkandano kisienga hakama ndi bana besukunyi titrondi jamunga kabismillah kodan kabarum berankama na fotampanchu kina khaisoni gankan kullenga kamare me soni kara dahaba sibi lenkini tenenkota nyai men kasonta mundo segu ujunu fili tampile ado tumu seli sara kurma yagina kenga anta fana genna lege o masalake abo ne seni chupke kama khade emission ko like kana isanqi dakhanu chukama khase ko lanyiranga kudo nanketi sembe khorenkini oya masalanu benu ogarni idantaqi khadanga lenki iddahamuntoni mogosri inafantoni siri ayugo utundini Riyad Mahrez ake nchefe atunahu nkama ke kuna sefakanu yogono fubenu ke kuna iga bangandini ti kabaru mukuntego kempale fbegeno koy Pep Guardiola akendo Manchester City fede ankenti interni mewara irigiba kabaru ne kangal halay mogira khafutan pa khadanga affaire Negrera Barça fede nantidi kiti kutanun tuga ina kiti lingondi ya wakati yogoi jabi yogo kini ken kabare kama tongu magare o ken kafutan panchini akadanga nandaga awara Jose Mourinho ke kuna Lionel Messi Brazil jamane ngasa ke kuna iku listinga abugu Neymar atronga no ba antano ko ngaba awtelle coupe du monde ngaba mantetelle o ken potan panchini akadanga nandaga wara Arsenal adime khibar gibigibe nkedo khaku on to tenkene gelli maslaki jopadu maligero kudu fos madaga aga ofrini wona men wuchine Koda katana be tokongeni Riyad Mahrez akenga baka Algerie jamanenga Riyad Mahrez adi masala yogo deberi ti khibar kiandanonga ke masala nokonga ati ikengenyi tukunda khonga dimabeya wakati su inyi FC Barcelone machinya faini brembe Pep Guardiola ganonga kefini Lionel Messi akotanga iken kuingeni fubeya igenyi kamana fube ngani iga kono dimasu kenya miken na khodan ketu Barça feden khonga makengi fitara ina khoda ketu fede kebe Pep Guardiola ganyana isugandi ndananga haragana ni Riyad Mahrez agama khoda ketu Barcelona ke kona Pep Guardiola kenya asugandi ndananga geli Manchester City fede mbanyanga ada kudigan kanu kundu dangi geli khibar kan direkama kengeni kora break nga Liverpool khodaketi fede iku ngokamana jagandu ado fidu ya hamudu deberi khodakatana yogo kibarenga kembe tokongeni Karim Adeyemi akengo sangana do Borussia Dortmund fede mbatenga Allemagne nyinya koten kama kekuna khoda katana ke afede Dortmund ikunga imeberti aro dege nakhanga kakudo inagaga ajonkongo tele sigi ma tandume walla khatanyere million eron kalsi yala Liverpool fedengor ni ke jonko bagandi naro khoda katana ke taranga ba tirndi den topina loge don Espanyol jamane kefeti qabal lingay ikun karanga bawo ikhoda katana be hogatini adanga Fermin Lopez kenkoni akenga jogi ke baganya na sobia nanya bantananga begeno koy coupe du monde nga duna wale khore begani tampe sino junum pile tampile do tumu akentarni wori do ijamane ke batenga kenga Espanyol finkono ke kuna ke bante kundu awdungina kotono gelli Espanyol jamane kama haragana ikhoda katano taranu ganonga kubenu iraga khoda katana ke sigira kempaka afalle fataminira bangenga ona RD Congo tuna afai Congo iku supporter khore gononga kembe higa khilnanti Lumumba akenga ayan chiki khoda keti branga agi kitengure utu kamunga kemoro kundia geli machinga na jope maganyeme besu di wori fataminira wale bege gri tampe Maroko agedi fube de beri dononga kekuna brembe ijamane RD Congo gedi qualification kita igadaga na wori duna wale khoren biranga Amerika nyakoten kama iti kekuna fube gano koy jamane nyime khoda katano idi muru jamane nyimanko ma ado khoda katenyi manko nantina ke supporter kundu durangutu do ibatenga angurido iya kekuna ijamane nyime imanke kengeni Felix
tesekedi akenyi me khadi awa khibareke dankana kundi nanti basi sunte yo sikiti awa kekhanana kundu billet d'avion am ke kuna a hotel laga wini dingrabe aigande a transport ke kuna daga warama aga billet be brandi na loko da ketibiranga na ngiri geli Congo na li Amerique na nyile sagene a fofosu like kente jongine ay me jamane ngo sikiti asuya ke kuna keo dungene nyana awa fubegeno koy fo giante geli fata minira banyenga saketi RD Congo duna wale khorembiranga koda katana yugononga koda katana kebe fanso jamanen jikenga akama mosiri ke kuna iga tini ake ndanga junior Krupi koda katana ke kabari kyandi dingira begene abolanga Portugal nyankotenga ma ati France ejikengo dungene dura hunu bawo koda katana ke dungene tele sugandindi do Portugal batenga na tokoti ake nyimeni d'origine portugais ke kuna Portugal jamane chugandi ndana ngorni akri na tokolo ilistin ngonga kumbene amedan kana kufina khaganta kibale ke muguti nyani rumeur nyani fubega kamana mbange selanga fina Manchester City iku chugandi ndana khore beto ngeni Pep Guardiola ko besuga tumobe ku sino tamilegere anedo City fedemba tenyai kabari kiandi dingirom pogebe bogu nan chefe akama lenki nanti irigini asina legere nyei geli Manchester City feden khonga Pep Guardiola aworni imachi legere tampo ado Aston Villa gemale mahu na tokoti ageni City fede nchugandi ndaranga Pep Guardiola irigi sineke khoda katungana duguta amed dankana khu lew kha aganta kabari kiandi dingirom pankan churi memugu akama nanti atelea bawo adi haqlangutu na duguta ke kuna fubigano koy Pep Guardiola aken dege palle baka City fedenga kabar kandano nga fube kono khadi kenya nanti serebe gan qawa nyana awre batadonga ide ken ka trombanga dina duguta koni Enzo Maresca aken bege ni Chelsea feden chuganda nga wakati yowe aga baka Italy jamanenga ke kuna AFR ninya Pep Guardiola wore batadonga Manchester City feden khonga ke khabare kundu dangete khabar kan digro filia khabar kan daro fili kengeni Fabrizio Romano ado David Ornstein FC Barcelone feden di kitibate go kita kembe kodaketi fede sugeme de muna ame kita ke kuna begeno khoy Europe nya koten kama kendi kankai Barça inya champion yobo kha irigi sineke na otu geli khodakatu njope kotanga na lawra ma i sezo kega nyemene kundu Espagne liganga igede match su tampo i khodaketi bran no khonga ida sukofmanto nganye baneti pane oni famuno kamro matchinu tamiro kogu Barça de Kenya ketu i khodaketi bran no khonga tanjikero matchinu segi no khonga matchinu ko tamiro kogu nchu ida su ganye har matchinu limade beri bichati ina keti ke kuna keni kitibate gore fube FC Barcelone igede kita kundu Espagne ko tenkama FC Barcelona ke kuna kabari kiandi dingira begeni markanga akin konge ya khamaga ati iga khalsi haqebe kita fongo tengini tankirege do milionu nakati grobe tankibe do bane eron khalsi brembe igenya championa Espagne sigira Finlandi Real ikungo tanakati do milionu segi grobe tanakati do krago eron khalsi kita hakilla wureno kununga gebeo kamana i hakillan kini nanti Espagne ke kuna igedi haqebe kini Real sigira Finlandinga kendo Barça begenya sigira fananga intela to mesiringa inya khawana foku fu Barça khalenga mina fubugo Real khalenga hakumaka ke kuna tunguni kania una togoti Catalan nogonga FC Barcelona sugandi dana Hansi Flick akendi gonyele ma konkromba kondi Barcelone fede nogonga aw tokononga kati masino juno pili tampilondo segu ke khabaresu dankana ku oga kutabe kholengi koda katana bega baka Portugal la nyanya kotenkama ogatini kendanga Bernardo Silva odiko kharananti irigini asina legerenyai aga baka Manchester City fedeng aken nokonga ake azan serebe sigintenga ta koda katumpi di habagandundanga kengo kamana amuru araga dagana fedebe tananga kenga sironoti aya ken nokonga idi afinko FC Barcelona sorondanga na tigeliga mulla ina kita inariti dononga ke kona fubege no koy Barça fedenga sa iti ikunga ime haju Bernardo Silva na sabunya koda katana na hadu ganko benuga imaga kenyi kumbaka
irigi qibarka dingira be to ngeni la cadena ser espagnol nyan ko tenkama ikunya mbugu tike digan kanne kundiya ona togoti FC Barcelona harsa Barça ke kuna iti yodo khoda katana wa kananke batenga kembe toko ngeni Lautaro Martinez agabaka Argentina au khodan katado Inter Milan fe dembatenga Italie nyanko tenkama Barça usotu nanti i khoda katana kananke Roberta Lewandowski akenda gantenyani kenchagoda ma ina sretana kita fube garninya awre batado nga fedde ken khonga kibari kan dingra be to ngeni Tiki Sport akingere fube fatampanci atta fedde ko nanti Barça idi khannem bagandi nanti yo khoda katana ke khobono ka idi awa crossin dunya deberi ado tirdinde khoda katana ke jonkonni manimei gelagana ni Inter Milan sorogana jonkonko aga gemme Barça ina keti safalle ma ko jopana aga me gemi yaha ina ti kullanta khobono ke kuna finanu ini mula na jabi nya kita gelle khoda katana ke degen kibarun kama Roberta Lewandowski adima chilegeren tampo Camp Nou nkonga FC Barcelona khoda ke tibera matchi ntampe maganyi mene abane to khoda ke tibera ado imenjangu ke fini ayakenga itaga baka khoda ke tibera ma meren kafu nga jofene na nyile sakalamanu joko akama anyi terne fonne na khoda ke tibera ke suyala ke kuna ama khanu ime iga baka khoda ke tibera ke kiwo ko nanti ke khoda katana Roberta Lewandowski Barça fedden kanu yengo akaranga siri haraganani agarni jambandi baka fedde ke nokonga ona toti katalanga harsa FC Barcelona Barça fedde odo ko khada nanti affaire Negreira ampumu sino manime o sefene khada ke khibare kundu kamay Negreira akenyi meni saran to nyai kiti kutana yego to ni arbitre agenyi Espagnol jamanenga ke kuna Negreira ke histoire ngene fube digame do foyona sage khadi iti sino gon dangi Barça soronyi kiti kutana ke tukana kudo ana kite lingondi ya koda ke tibero no khonga ken khibare akoni kamoy ari kamoy iti kiti kutana ke entreprise yo gwana maka kengeni dudan ko fo yo gwana maka gol nyan dingira nyani Barça fedde nyi manke anyi khalsi yo gwa dengni dononga wakati sugai ken khalsi bege intelenonga soro yo gonu jatenga iti inyi kamana kiti kutana ke atuga imenya kinna imekitenga kha inya dengni ti entreprise nyai ken kabara li khoti maga bakasela nga magarno kiten nonga tasu digame konni ke kuna wada gente ke khaki lugai Real fedde nyi manke Florentino Perez anyi kamana nketi Kenya nanti Barça sorondi feye nyanya ikengo UEFA nchiron qilli ke khabari miga jagana mkobeya lenki ke kuna iti fiscal Espagnol jamanenga ko fobe ta kuntenga ti lempon khabaru adimentanantananu khabaru khanemaga ikunge di jabi bekini iti kullanta khabare sudan kana kunu nanti Barça soro ke affaire Negreira kundu ibatengoy nanti feya ikumma Barça me fey bawo ikungan kaw cross ndu sunyana ikumme dalilu bane koti wodi fubega koyni iya nanti Barça soro ndi kiti kutana ke tugaya fube no sorongi kono ke kona kemme wose ikundanga dalilu ya nanti Barça soro payde khalsinki ni kiti kutana walla hari kenyi mege feti nanti kundi kiti kutana ngori ade gollu yogo nunya fube ganyana fasandendo demandenga kati Barça ikumme kengori ke kuna kencha guda ikon koni jatenga ke khibare tungunte haraga nanyi ke kuna gebega kamana khibare ke fasa nanti Barça affaire Negreira ke ibatengoy bawo Negreira ke khare menche fe wakati yogoy nanti ke makhalsi gebega khibare ke nonga ke kuna ken khare soronta la chikandi nantara unyana ke kuna Barça ida khalsi yatuwa kefi kundu amenyeme lew bawo khibare ke ni kiti kuti dingira gebege nyai keni fiscal nchoro iku injabi nyai fube girti khibare ke ndana yogo banganga ken to ngeni Miguel Calanes Lamine Yamal khibarkandi dingira V Athletic FC ikunko ngenya khamaga iti awunyana bantana nga Coupe du Monde duna wale khore match fana bega ni tampe ke kona ikundo Cap Vert do mena khanga awdu ngene nyana bantana nga ime ido Arabie Saoudite do mena khanga bawo ameselle hargana ni agatelle Coupe du Monde ke ampami ken konnanti match fana be nugar ni tampe akut khote yani Lamine Yamal ananketi sangana kunhonga Jose Mourinho ado Real fedendo mena khan khibare fonne yo kamanantinto
Fabrizio Romano a se fait kibariki kamal lenki khadi ati sikante Mourinho ayani Real fedden chugani dana kurumbanga haragana ya kibarun chuge meduguta lew ken ngonga kibariki andi dingira be khatu ngeni indépendant ikunde ko inanti José Mourinho mulla igananya Real Marcus Rashford inariti Real fedden ngonga koda katana kyo Barcelone ka Barça khallefeti bawo Barça kawa ina akal sinku tentuga ananya ikhallenga lew aw ko finanu ani logo nyai dononga haragana Barça ga sikiti a Sargini yogonia ke kuna Barça soro ime wakle koda katana ke tigitini ke kuna fube gano koy Mourinho itado koda katana ke dem golindo ya gelli Manchester United fedden ngonga ke chaguda aw mulla gelli gananya Real na koda katana ke riti yala ke digame kundu sahaba wo masabante terdinden topingo logene dononga unadi yanka MLS nokonga Amerika nyanko tenkama Lionel Messi ke kuna au kama na idu koi mogosiri saketiku wakati legero kundu ke kuna lenki khadi ari jalambunu na pass decisive bane kini Inter Miami ikundo Portland gemalle mahu ke kuna Messi ke wa binunti mandini kumo kebi tamuro bane a carrière ke nokonga kumo nagati pass no tamiro filo ari kunka kini Eden Hazard idaken tirndi masala yogono khonga nanti agarini Real la yala ari mananyani nanya Cristiano Ronaldo wore batado ngaba wala kamogoni Eden Hazard ge jabe bekini atike nyi mekoni haklenga ike meri Real fedenga nanti wonyana Cristiano Ronaldo fraha donga awre batado nga ati kenni digame ayta digame kebe kwar kyandano nga toka kono ike mpeti srebe do Cristiano gambana khode keti mogoy ike lanta tandume matanyere birondini sinen khonga ke kuna ikelli Real na tokoti igeni Eden Hazard ay ka imeri nantiri Cristiano Ronaldo ya remplacer fedde ken khonga atika sere sugai annambira dangamba na de berni fubi alla ganya nani kiya de berni anna dangi kedi yakane kundu dangi Canal Plus foot ikumpanka kilekama France jamane ke kuna fubi gen khoy Olympique de Marseille ikundi qualification kita i hotele Europa League nga kenga gati banane Lille fede ikhadi qualification kita ke kuna igarni wori Champions League nga irigi maha khodakatu benu garni waga keta una dagati Angleterre Premier League nga ke kuna lenki Arsenal fede ado fede kanano isu no gomo into nyanyisri bawo ido fede di mega male mako kengeni brûlé Arsenal igana to faratini su abonni maha yoka lenki iganye bane tikafu atori da machi bane koti ai ke kuna angaba ke machi asire gana dangi iwonyana champion nga Premier League nga wala kengi bifeji meka Manchester City machi nwirige toki meka igana toko kumene harbane Arsenal onyana champion nga Arsenal oratini wajaka kore meka hirigi kudo na keti nanya champion nga geli Premier League nokonga Brazil jamane maha dunay mesuge ngita khunu na fube dogu kendi Carlo Ancelotti garni togonu benu gangu suru benu gang kawatele Brazil sigire kempaga geli Coupe du Monde beranga kekuna Neymar awteleba anteteleba kabare ke sunyeme lenki adankana khu nanti Neymar Junior da Silva atokongo Brazil liste nokonga yobo Neymar wo dagana Coupe du Monde beranga ke digame kundu dalla dagana lini kaganta Neymar akenga sa awarni wori ke kuna fube geno khoy Coupe du Monde biranga do Brazil jamane mbatenga kanwari khatringe mosrenga katrongi worjaga khabaru benu iya fayku nangir khamar me banginga soninkara dahaba sibi nati khadanga na ogomdi mwatrin tonga wassalam. Wow.